नमस्कार। सुरभि कार्यक्रम 2025 ପାଇଁ कला संस्कृति विज्ञान गणित इतिहास भूगोल राजनीति और पौष्टिक खाद्य उपरे आमे केतक क्विज को ए वीडियो माध्यम आलोचना करबा। प्रथम प्रश्न, ओडिशार राज्य नृत्य कौन? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथकली। एहार उत्तर होची ओडिसी। परवर्ती प्रश्न को जिबा। डालखाई पर्व केउं समय रे पालन हुए? ऑप्शन ए रथयात्रा, ऑप्शन बी पूजा, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी भाद्रव। एहार उत्तर होची ऑप्शन सी माघ। परवर्ती प्रश्न को जिबा। धौली शांति स्तूप काहांक स्मृति रे निर्मित? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अक्बर, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी प्रथम। एहार उत्तर होची ऑप्शन ए अशोक। पट्टचित्र केउं जिले रे प्रसिद्ध? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी खोर्धा, ऑप्शन डी संबलपुर। एहार उत्तर होची ऑप्शन ए पुरी। संबलपुरी शाढ़ी केउंठी प्रसिद्ध? ऑप्शन ए बालेश्वर, ऑप्शन डी संबलपुर, ऑप्शन सी कलाहांडी, ऑप्शन डी केन्दुझर। एहार उत्तर होची ऑप्शन बी संबलपुर। 25 गुणन 25 इक्वाल टू केते? ऑप्शन ए 525, ऑप्शन बी 675, ऑप्शन सी 625, ऑप्शन डी 725। एहार उत्तर होची ऑप्शन सी 625। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 1 ठारू 50 पर्यंत सबु विषम संख्यार जोग केते? ऑप्शन ए 625, ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 675। एहार उत्तर होची ऑप्शन ए 625। पाएर मूल्य साधारण भावरे केते? ऑप्शन ए 3.142, ऑप्शन बी 2.172, ऑप्शन सी 1.333, ऑप्शन डी 3.333। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 3.142। 12, 15, 20 एलसीएम केते? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 180। यार उत्तर होची ऑप्शन बी 240। पानी रो केमिकल सूत्र कौन? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी O2। एहार उत्तर होची ऑप्शन ए H2O। रक्त रे केउं प्रोटीन रही थाए? ऑप्शन ए हिमोग्लोबिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी माइलिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। एहार उत्तर होची ऑप्शन ए हिमोग्लोबिन। मनुष्यर श्वास रे केउं गैस बाहरु थाए? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। उत्तर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य रे केउं गैस अधिक रही थाए? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हेलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन। उत्तर ऑप्शन ए हाइड्रोजन। विटामिन डी केउं नाम रे परिचित? ऑप्शन ए सूर्य विटामिन, ऑप्शन बी एनर्जी विटामिन, ऑप्शन सी ग्रोथ विटामिन, ऑप्शन डी वाटर विटामिन। यार उत्तर होची ऑप्शन ए सूर्य विटामिन। कलिंग युद्ध केबे होइतिला? 261 बीसी, 320 एडी, ऑप्शन सी 1250 एडी, ऑप्शन डी 1800 एडी। यार उत्तर होची 261 बीसी। उत्कल सम्मिलनी स्थापक किए? ऑप्शन ए गोपबंधु दास, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी बिजू पट्टनायक, ऑप्शन डी हरिहर महापात्र। उत्तर ऑप्शन बी मधुसूदन दास। धर्माशोक किए? ऑप्शन ए अक्बर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कलिंगराज। धर्माशोक होचंती ऑप्शन बी अशोक। बिजू पट्टनायक केउं प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया बंचाई थिले? ऑप्शन ए सुकर्ण, ऑप्शन बी सुहार्तो, ऑप्शन सी ली कुआन, ऑप्शन डी नेल्सन मांडेला। यार उत्तर होची ऑप्शन ए सुकर्ण। ओडिशा केबे स्वतंत्र राज्य होइतिला? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1962। उत्तर ऑप्शन ए 1936। ओडिशार सबुठारु लंबा नदी कौन? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बुढ़ाबलंग, ऑप्शन डी बांधवी। उत्तर ऑप्शन ए महानदी। चिलिका झिला केउं प्रकार? ऑप्शन ए लवणाजलीय, ऑप्शन बी मीठा पानीर, ऑप्शन सी हिमानीय, ऑप्शन डी कृत्रिम। एहार उत्तर होची लवणाजलीय। हीराकुद बंध केउं नदी रे निर्मित? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी बृद्धबलंग। उत्तर ऑप्शन बी महानदी। सुना बेड़ा अभयारण्य केउंठी? ऑप्शन ए नुआपड़ा, ऑप्शन बी कोरापुट, ऑप्शन सी बलांगीर, ऑप्शन डी केन्दुझर। यार उत्तर होची ऑप्शन ए नुआपड़ा।
କ୍ଷୀରରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି। ଆମ୍ବ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ର ଉତ୍ସ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ B12, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଧନୀ? ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆମର ଆଇରନ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଚାଉଳ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ? ପ୍ରୋଟିନ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ଭିଟାମିନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ୟୁନେସ୍କୋ ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥଳ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥଳ, ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟଜୀବ ସ୍ଥଳ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଧମ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅପସନ୍ ଏ ବୌଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ବି ହିନ୍ଦୁ, ଅପସନ୍ ସି ମୁସଲିମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରାହାମ୍ ବେଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନ୍ୟୁଟନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କେତୋଟି ଅସ୍ଥି ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 206। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଗଛ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ନୟାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆକାଶ ନୀଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିଫଳନ, ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିଫଳନ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଅପସନ୍ ବି 1857 ବିଦ୍ରୋହ, ଅପସନ୍ ସି 1920 ଅସହଯୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି 1942 କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସମାଜ, ଅପସନ୍ ବି ସମାଜବାଦ, ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ୟବାଦୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1947, ଅପସନ୍ ବି 1949, ଅପସନ୍ ସି 1952, ଅପସନ୍ ଡି 1960। ଉତ୍ତର 1949। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।